ऐसा हे पूजा पियारा दियंतु आदेशा जीवी मुई फूला बने रानी रूप सभा देखी बाहुरी विसाखी गहरे हे पियारा बाहुरी विसाखी बापा ভালো তুই কোন কথা কইছিল মা हाँ बापा তুই পুরি ফুল উদ্যানକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛୁ हाँ बापा ନାଇଲୋ ମା ତୁ ସେମିତି କଥା କୁହନିଲୋ ମା बापा ମାଲୋ देखिबी राजा भुंगारे ତୁ କାହିଁକି ଅବୁଝା ହେଉଥିଲୁ ମା କଳ୍ପନା बापा ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଲେ ମା बापा आपण मत आगे देले मो संग साथी मानक सहित से फूल उद्यान को बुलिबा पई जीवी बापा ନାଇଲୋ ମା बापा ତୁ ଜମା ସେମିତି କଥା କୁହନିଲୋ ମା हेले काहे की बापा କାହିଁକି ନା ଆଜିକାଲି ଭଲ ଦିନ ନୁହେଲୋ ମା ବାପା। ଯଦି ବାଟରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ତୋ ପିତା ଚାମୁଣ୍ଡା ସାମନ୍ତରାୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବଲୋ ମା ना बापा आपण सेमिति काहे की भाबुचंती बापा ହଲୋ ମା बापा एमिति किछि भी हेबनी बापा बापा ମାଲୋ आपण बोले भाबुथिबे बापा काले बोधे मझी एमिति भूल काम कर देबो ना बापा मु सेमिति भूल काम केबे भी करिबिनी जहा फल रे आपण मुंड तलक होई जीवो बापा ତୁ ସତ କଥା କହୁଛୁଲୋ ମା मु सत कहूची बापा ତାହେଲେ ତୋ କଥାରେ ମୁଁ ରାଜି ହଉଛି सत कहउचंती बापा ମାଲୋ बापा ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଛୁ ଲୋ ମା ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ବହୁତ ସମୟ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁନି ना बापा ଅତି ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବୁଲୋ ମା मु चंचली जाई चंचली ତୋ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଯିବି ठीक अछि बापा एथर माथि बापा ହଲୋ ମା